wound dressing and splinting. So by the way, wound dressing is ikaw na basa ma'am, dali na ko memorize. Wound dressing is a medical treatment or applied material in order to cover a cut or break in the continuity of any tissue that is caused by injury. And wound cleaning will promote faster healing. Okay, then splinting. Splint is a material applied to a suspected fractured wound in order to support the area from further injury. Purposes: remove accumulated secretions and dead tissue from wound or incision site. Decrease microorganism growth on wound or incision site. And then promote wound healing. Drawing na kasi ba? Kanyari na sa mother sir. Dako sir, pwede dako. Dako sir. Video ko sa mga Mahina na lang ang drawing yun. Baru may pamilya. Lahi yun yung drawing sir. Wala, samot. Ama na naagwan sir. Labi ang may mura o labi ang matsura. Okay. Sige, so kunyari muna siya ang ha. Okay, so materials needed are the following. Muna siya ang atong splint board. We have the triangular bandage. Kani siya. Tapos, we have antiseptic solution, betadine antiseptic solution. So this is anti-infectives or solution that would kill microorganisms. We have here the cotton balls. So pwede natin siya i-mix with the solution. Pwede po siya pang dry cotton ball to pat dry. We have also here, and na lang, i-assume lang natin nga alis awan kanang na gauze bandage. And mas maayo kinalan niya prepare nga kuan. So nanatay adhesive tape. So this is the substitute sa plaster before. Ang reason magod nga nung giwala si plaster, kanina siyang gipuli kay katungod maka-irritate gyapon sa skin. Di ba grabe to sa una makapukot. So imbes na naulian ng samad, pag tanggal ito, motor po yung nasamad kay nalaksi o kakil. No? So kani siya mas safer siya kay nga naman kung basaon nato ni siya with distilled water, ma-kuan po siya o mawala niyang function ng ticket. And then dali ra siya nato tanggalon o bisan dili na mo gamit og gunting, dali ra po siya, no? So muna ni karon ang mga bagong style. Okay. Transparent sir. Transparent. O na po to kaning by the way kung nade tay mga medical appliances, o di ba? Advertisement siya lang sa okay, so natay mga gusto paliton like such as your vital signs apparatus, feel free to ask Sir Jerome, di ba, with discount 75% off. Siya. So, doon lang ko nung daw siya kasi siya na magtapal sa kulang. Okay. Then, di ka pong mawala ang atong alcohol. Okay, ang purpose ani niya kung dili ta makalugar o medical asepsis or hand washing, pwede po nga alcohol lang tagamit. But again, intended lang siya for our hands. Dili siya pwede sa samad. Although anti-infectives gyapon siya, no, 75% gyapon ang solusyon sa 70 din okay, sa alcohol, pero again, giwala nito sila because those solutions could irritate the wound. Instead of promoting faster healing, ang nahitabo na delayed ang iyang healing. No? So, muna siya ang reason. Yan. If in case dili mo gamit og gloves, kani siya ang gagamiton, pwede rasad mo maka-proceed sa procedure with the help of forceps. No? So naatay straight forceps or sometimes we call it the picking forceps. Intended na siya to pick sterile items but never nimo sa gamiton during dressing because ang atong dressing forceps kaning curved forceps. Muna siya curved forceps kay intended siya for dressing. Example lang, kung pananglit ang iya lang, iyang samad is superficial lang, diba, like nagasgas, unsa pa na diya, so kanila ang iyang curve paana, more atong paingon dira para dili siya painful. Pero just in case kung nabangag, natusok, unsa pa na siya diha, something nilawom, pwede po nato siya gamiton paana para makuot ang kuna dito ang dapat kunon. Diba? Kung mo kaya itong dili kuot. No? So, na siya. Now,
para sa katong baguhan pa nani, manotice nyo na siya mga lock. No? So, ang purpose na niya, para dili matagap ang mga items na inyong ginakuha. So, muna, may waka na niyo, naka-lock na sa litso. Pero kung makabalong mo na ang saon, kabliton na ninyo, kung nga na ninyo ni, kani siya ikablit, tanggal na sa litso. No? So, tuntuon mo na ni pag-wire mo yung lingaw. Ayan, so this is our band-aid scissor. Anong gitawag sa band-aid scissor? Okay, kung tanggal ang bandage, at the same time, kung manotice niyo, di ba, nasa yung tumoy-tumoy. Oh, di ba? So, ang purpose niya, para dili siya maka-create of damage or injury. Sampo lang, ako ikat, kintahay ang iyahang kanang dressing or dressing. So, dili siya makasama, kaya dili man flat man siya. Medal type. So, pag anak, safe ra. Dapat hait niya siya. No? So, para po nga kuhan, di ba na ito siya disposable type, so dapat i-autoclave siya from time to time para matanggal ang mga microorganisms. Okay, so ang ideal dito dani, separate ang butanganan ni dressing o ang picking, dili siya tampo. Okay, dili magini siya dapat mag-abot, bisa nga mag-touch, dili siya pwede. Okay, contaminate na. Pero kaya wag matay butanganan, itampo lang. Okay, now karon akong buhaton, I'm going to use gloves. So one hand is extended for picking, ang isa po na ko dressing. Ana na may tabo na ni karon. Okay? Sige. So I think mauna to tanan ang akong mga items. So aside from that, naa na ko daan nga protection kaning inani nga plaster or any type of kanang mga materials na pwede mo pang hapin. Then at the same time, imo pong gamitan ang yung hapin sa gloves. At least to sterilize the entire area for wound dressing. Sige ma'am, first step. First, explain the procedure to the patient. Okay, so approach the patient and explain the procedure. Sir, are you Mr. Tingalan, sir? Dread, sir. Ha? Dread. Oh, Dred. Dread. Dren. Ayan. So, Sir Dren, are you Mr. Dren? Yes, So, sir. verify sa nimo kung basta WhatsApp mo. Yes. So, after that, okay, by the way, sir, good afternoon. I'm Mr. Makalam. Sir, I'm going to do the wound dressing of your wounds. Is it okay with you, sir? Yes. Okay, sir. I want you to cooperate with me, sir, so that we can perform this procedure properly. And of course, sir, at least to provide you a comfort kanang may procedures, even though we clean your painful wound. Okay? Okay, so after ana, sige, kasama mo din yan. Sige, next. Assess and check the type and location of the wound or incision. Ayan. So, check the wound. Diba? Kinsa nga klase nga wound ang imo nakita? What are those discharges or unusualities nga imong ma-observe throughout sa iyahang pag-tanaw nimo sa wound? If ever fresh pa ang wound. No? And also, ma'am, Ask the patient about the time of the last pain medication intake. If not, let the patient take his or her medication first. okay. Sir, did you take your mipinamic acid or any pain reliever before tadani nag-proceed? Yes, sir. When was the last time, sir? Wala pa yun. So, if ever wala, and then get the mipinamic acid or any pain medication, patuma sa daan na to ang atong patient para at least dili dose o sakit sa iyang part. Do sakit mo gyapon pero at least makatabang na to. No? Labi na sa mga grabe na kayo critical na kayo ng mga klase nga wounds. Okay, ma'am. Next. Next, ask the patient for any allergies to tape or any solutions used for cleaning. Okay. Sir, are you allergic with Betadine antiseptic solution? Okay, very good. So the reason why i-assist na to ang mga client because sometimes there are skin grabe ka sensitive. So kung panangyot magaling o dili siya pwede with Betadine antiseptic solution, whether we like it or not, we will be using distilled water. Wala din siya pinakadoon. No? So wala rin tayo mahimuan na. No? How about martay ulit, sir? Painless na, sir. Okay. Sige, ma'am. Next, obtain medical asepsis by doing medical hand washing. Okay, so kaya wala may hand washing, then I'm going to use alcohol. Then, Next, prepare and gather the materials and bring them to the bedside or working area. okay, so assuming na nandinitan ang materials, prepared na sa atong working table. Sige ma'am, what's next?
Screen the patient as necessary. The purpose of screening the patient is to provide privacy. Diba? Pero kung kinani nga mga klase nga samad, nagamay lang, wala problema. No, no need na nga privacy. No, pero what if lang, ang samad natin dinadapit sa hita. Diba? Purto nga sa hita. Diba? So dapat nga po screen. No? Para kasi makakita, sus, ginuko, grabe na nakasamad ko. Tapo na kayo. Ayaw. Tapo na kayo. So, no, so to provide privacy, so we have to screen the patient as much as possible. Sige ma'am. Next, put on sterile gloves. Okay, so muna to akong trabahoon. Yes, sir. Practice pa rin taglabing sa. Okay, so since pwede na tayo makatouch ani, pwede na rin natin siya sa kuang ko sa niya rin, kapil-kapil dito rin. Okay, so tapos ask your client kay butang diristo nga ang iyahang affected arm. Na siya. So the purpose of this one is at least kung naman galing presence of microorganisms nga nadiri sa environment niya, dili sa ka-penetrate kay kana siya diri nga part is the sterile field. Okay, ma'am, next. Place a sterile pad under the affected area. It's Next, sterile pad. carefully detach the old dressing with sterile water if present. Okay, now karon. How about if there kuan na ay present of old dressing nakapastar na diha? No, di pa ka assuming na diri. Ana. Okay, so nag-stick na siya diha. So dili ayo basta-basta nga imong tanggalon. Okay, di ba? So instead use the kuan kana may distilled water at least nga ma-soften. So pwede ka mag-pick. So sa butang sa kadiri. Pick kadiri ko sa again, this is the picking. This is my picking hand dressing. So pwede na po na siya basaon. Kunyari na lang. Tapos pat-dry ni mo diri sa gilid. Para dali na siya ma-soften. So butang na to sa waste sa septacle. Tapos diri na yun, hinihinayon ni mo diri sa gilid. Ayaw sa diretso as nga. Pag human, ay hindi mo pa ang hinay. Discard. Okay, next ma'am. Next, clean the inner surface of the wound with betadine solution. Cleanse it from inner to outer portion in a circular stroke or motion. Okay, so natay sulod sa samad, naputay outside sa samad. So consider this one as the inner wound, outer part of the wound. So I'm going to get the dry cotton ball, get the betadine antiseptic solution. Butangan ko sila. Dili have to set. Okay. So, may lang. Then I'm going to clean the wound in a circular manner from center to outer. So we can do it. Asa ba ka dani na kawat siya na samad? So discard. And get another cotton ball to clean outside part of the wound. Same lagi ako na manner. From outside sa edge niya. Palayo na rin na para ang mga microorganisms ma-eliminate sa outside part sa wound. Ayan. As much as possible, kung daghan na kayo nabutang solusyon, pwede sa di mo i-dry up. Napala ma'am nakabutang? Dry using dry cotton ball? Wala. Wala na. Okay. So, get another dry cotton ball. Na ma'am? Dry it as necessary using dry cotton balls. Sige. So, from center again, sa inner side of the wound. Okay.
Pero kung tanaw nimo nga wala kay siya nakuan, pwede rin mo gamiton ang ikas na side para sa outer na pagmapay. Okay, then drop it. Then ma'am, what's next? To cleanse the outer surface of the wound in the same manner using same cleansing solution. Try it as necessary using dry cotton balls. Next, cover the wound with sterile gauze pad. Ngari, ani, nakat na nako. Oh. Okay, next. Next, apply adhesive tape or plaster to secure the cover. Pwede na, yeah. Tama. Lumayo sila, nagputulan. So kung namoy takas, diretsuan na diyaw. Para ano din may matangtang. Ayaw sa niyo hukta, aron di sad ma-irritate ang sama. So make sure na napoy hangin makasulod. Okay ma'am, what's next? Next, apply splint for suspected fracture. Do it by placing the board at the lateral sides of the affected area. Secure the boards using a triangular banding. Okay, so this time, kay mag-splinting naman ka, so no need na mo gamit yung gloves. So, remove yung gloves sa lega. Kita. Okay. Sir, I'm going to get the sterile pad. Lang. Set aside na ninyo. Then, dinilita sa splinting. Okay, so make sure na atong plaster sa atong splint or triangular bandage tapos naka-properly fold siya, no? So, kani kulang man siya o isa ka fold. Okay. So, akong style, para medyo siya na yung art gamay, no? So ako i-insert diri, relax ang sara. Sara. Get this one. Another from the side. Okay. Okay. So, in placing your splint board, in between lang siya sa atong ibutang ang wound in between sa mga splint board para dili siya ma-irritate. Okay. So, kung ma-notice ninyo, kaning usa nga kamay mo na siya ang atong himuon nga i-connect na direct. Ako kamot na si sir. Okay, so kato na rin ang atong 8 knot. Pwede naman ako mag-pull sir, kaya medyo nag-gym si sir. Okay, so one over the other. Tapos another one over the other. Yung pa na left to right, right to left. So kung ma-notice ninyo, ang akong wala na akong gitagtos ang kaning gamay. Ang kaning sige na ko gamit, kaning dako. So pwede rin na kung tangla. Sulog ninyo para dito sa lain tanawon. Same ragya po ng pattern na to dire. Insert. Okay, so mugya po ng plaster. Siguro tagay lang yung kalawang sa dako-dako at gamay-gamay po niya kung ano. So again, right to left. Tapos kanina po left to right para insakto and correct na square knot ang inyong mag-perform. Yan. So the rest na tayo, pwede rin ninyo na pang suksok niya para video. Okay. So inana ang pag-plaster na to sa atong splint. Ang purpose ni splint board is to immobilize the injury na doon ay suspected fracture. So kung wala fracture, ayaw nagamit ani. Para dili na siya ma-move. Baron, to check kung insakto ba siya nga pagka-square knot,
Okay, yung buhaton, kanimo itong wala na kong igamit pagtagkos. Uniti lang, bira, tapos tang. Bigat po siya, bira, Galing ah. Magic. Tuloy na yun. okay, ma'am, what's next? Next, assess the level of pain and record any abnormalities of the wound, most especially the discharge amount, color, and the condition of the wound. Okay, so assuming wala ko ito tinanggal. So as the client or your patient sir, kumusta sir? Kumusta ang samad? Painful pa ba gyapon? So medyo gamay, mal, no? Then try to observe kanang visually kung naabay mga unusualities like swelling, discharges, no? Or even smell, no? Mamanutin nyo imo din dito para na kay referral sa doctor or kinsa magaling ang physician on duty. Then Do after. do that's it. No? Dugay na